For today's video guys, nag-uban dahil kay Papa karon. Naami sa LI. Pagsulot na mo guys, naa ka makita. Tindahan o bilyaran. Pag humana, ay dako nga eloprano. Airplane day ay. Di man ko kalitok o tamang pakyut lang mi diri ah. Gwapa kay ming duha guys no. Lalong kayo dimple si Elsie. So mauday ni guys ang bilyaran. Dula mi duha diri bes kan dili mi kabalo. Ay nako pilingirag gyud kaming duha. Itarsa tamo guys. Naay gatula dara duha ka lalaki. Dari dark section. Tapos kantin. Kapoy na ko voice over graph. Guys, akong ginaingon nga tindahan kaganina. Tapos nagsulod nami sa gym. Tanawa akong papa nagdula-dula, murag maayo. Maayo na lang nakatupoy si papa. Ang galing-galing. Tapos akong mangod nga sigig apil-apil. Pag nagkaon-kaon mi sa hagdan. Diba mura mig mga korek. Pakatawa-katawa pa kung mangod ko subaya kayong mukaon. Murag na gutman. Ako na po guys. Wala. Ako si Elsie. Putbal-bal. Pagkaw nagsaka ko sa hagdan. Naapod ako mangod nga sigig samok-sabok. Bye guys!